दीदार उनका होता है। कैसे आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। Udah ini lah. Deh, gong sila. Banyak nasi sih. Deh. किसी की यादों में खोए ख्वाबों को हमने सजा लिया। यार प्यार में कोई प्यार कैसे होता है। Gurnya masih gede na, kayak marah na. Hah?
गोजा थांना ओइ थांनो हाथारला आङो इयावलाय मानोथो जना थादों थादों Sound of today. You're listening to the latest hits on 98.3 Mega FM. 하시는 오카드문네. 다시. 좀 세상 봐.
feel so holy, 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 holy. Holy, 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 feel so holy, holy. What time? Feel so holy. Have arrived on 90.3 Big FM. I can't get much higher. Wih, dia rasa sama nana sana. Hah? Ini na? New York in summertime. Get close with the এখানে কি নিরিবিলি ভোগালী পাখির জিভার পানি পরি ধোয়া খুব রান্নে Salonika Tigani Oil Hotel. এই ভোগালী পাল্টরা খারাপ দিকে সলোনিকা ঠিকানি অয়েল দেখুন ধাও খুব ভালো হয় সলোনিকা ঠিকানি অয়েল Hace años
সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে এতিয়া অহা 30 জানুৱাৰী শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত কেইটিমান শিশুক পলিঅ' প্ৰতিষেধকৰ টোপাল প্ৰদান কৰি এই অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰিব পৰস্পৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰাকৈ কোভিড ব্যৱস্থাপনা টীকাকৰণ সেৱা আৰু আন আৱশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেৱাসমূহ যাতে আগবঢ়াই নিব পৰা যায় তাৰ বাবে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ 6খন জিলাত কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনাৰ তৃতীয় পৰ্যায় দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যমশীলতা মন্ত্ৰালয়ৰ নেতৃত্বত ৰূপায়ণ কৰা এই যোজনাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত নতুন যুগ আৰু কোভিড সম্পৰ্কীয় দক্ষতাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব এই আঁচনিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত 2020-2021 বৰ্ষত 8 লাখ প্ৰাৰ্থীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ইয়াৰ বাবে 948 কোটি 90 লাখ টকা ব্যয় হ'ব দেশত বৃত্তিধাৰী দক্ষ লোকৰ গোট গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে এই আঁচনিৰ অধীনত 729টা প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল কেন্দ্ৰ তালিকাভুক্ত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু 200তকৈ অধিক ভাৰতীয় কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰশিক্ষণ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰা হ'ব এই যোজনাৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰা লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত মন্ত্ৰালয়ে এই আঁচনিৰ সংস্কাৰ সাধন কৰিছে যাতে বৰ্তমানৰ নীতি আৰু আৱশ্যকতা অনুযায়ী প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব পৰা যায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2015 চনৰ 15 জুলাইত স্কিল ইণ্ডিয়া অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল ভাৰতক বিশ্বৰ দক্ষতা ৰাজধানী ৰূপে গঢ় দিয়াৰ মানসেৰে আৰম্ভ কৰা চৰকাৰৰ এই ধৈৰ্যবাহী আঁচনি জনসাধাৰণৰ মাজত ইতিমধ্যে যথেষ্ট লোকপ্ৰিয় হৈ পৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি শস্য চপোৱাৰ বতৰৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মাঘ বিহু পোংগল মকৰ সংক্ৰান্তি উত্তৰায়ণ আৰু লোহৰী পালন কৰা হৈছে অসমত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো পৰম্পৰাগত উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ভোগালী বিহু পালন কৰা হৈছে মূলতঃ অনুকূল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভিন ভিন তৰফৰ খাদ্যদ্ৰব্যৰ প্ৰাচুৰ্য আদি কাৰণত ভোগৰ বতৰ হিচাপে বিবেচিত হৈ অহা এই সময়ছোৱাৰ অন্য যেন সকলোৰে জীৱন নতুন শক্তি আৰু উৎসাহেৰে ভৰাই তোলে সকলোকে বিশেষকৈ তামিলনাডুৰ জনসাধাৰণক পোংগল উপলক্ষে অভিনন্দন জনাই শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে এই উৎসৱে তামিলনাডুৰ সংস্কৃতিৰ সৰ্বোৎকৃষ্টখিনি দাঙি ধৰে তেওঁ লগতে এই বুলি কামনা কৰে যে এই উৎসৱসমূহে যেন আমাক সকলোকে প্ৰকৃতিৰ সৈতে সহবাস কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা দেশত বৰ্তমানলৈ 1,01,46,000 লোক কোভিড-19ৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উঠিছে ইয়াৰ লগে লগে আৰোগ্যৰ হাৰ 96.52% বৃদ্ধি পাইছে যোৱা 24 ঘণ্টাত 17,500তকৈ অধিক কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে ইয়াৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত 16,946 জন লোক নতুনকৈ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰ পৰিণতি স্বৰূপে সুস্থ হৈ উঠা ৰোগী আৰু চিকিৎসাধীন লোকৰ সংখ্যাৰ মাজৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি পাইছে আৰু চিকিৎসাধীন ৰোগীতকৈ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 48 গুণৰো Kiddu
ये मैं दिखाऊं कभी हुआ ये भी खाली राहों पे भी तू था मेरे साथ सारसिना देंदों वाले बुस्थु मिल के आधा मेरा दिल ये खाली खाली ये भी हुआ कभी जैसे तुझको सभी ने पा लिया 5 Red FM, it's rocking. আগত ইমান খালী ৰাস্তা আছে क्या करूं जब किसी को प्यार हो जाए जाने का कब किसी को किसी से प्यार हो जाए ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में जैसे सागर से उठती है ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है जैसे बरसात की घटा झुकती है ऐसे सागर से लहर उठती है ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है
रेड एफएम पर मैं हूं नीपा और दोस्तों आप सुन रहे हैं बॉलीवुड एक्सप्रेस। दोस्तों दीपिका पादुकोण रिकाउंट करती है how she fell in love with Ranveer Singh and she says that many times her trust was broken. Yes, Dipika Padukone and Ranveer Singh's love story is one for the ages and not only in Bollywood but in any walk of life. In fact, their relationship can serve as a shining example for any couple, especially the young ones out there. Well, that's not what I'm saying, but what people are saying out there, well, recounting how she initially had multiple reservations, including trust issues. In an earlier interview, Dipika Padukone had told that it was not about him, it was whether she was ready to commit to a relationship. So, because she has been in several relationships before, and many a times her trust was broken. And when she met Ranveer Singh, she was simply exhausted. Well, dear friends, आपको भी जाकर उनकी photos और उनकी कहानी सुन लेनी चाहिए and maybe get inspired, yeah? और साथ ही साथ दोस्तों दूसरे हाथ पर हमारे अनिल कपूर जी हैं जो confess करते हैं that he's been doing films for money amid these tough times and he has no regrets about it. Anil Kapoor has come a long way in his career and apart from his evergreen film, the actor has impressed fans with his acting chops over the years. Well, be it Ram Lakhan or the latest Malang, there is no way he's losing it. But just to say, even if he did not like the script, he's just doing it for the money because well, he says tough times and he needed it. So दोस्तों जाकर देखिएगा जरूर and nobody has any regrets and entertainment तो वाकई बिल्कुल जारी है दोस्तों तो आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि गाने आ रहे हैं आपके 93.5 Red FM it's Basta sana ngayon na? Bas kakuya yun. गिर बस kakuya yun. और आर्टिस्ट के साथ जैम करते तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे से भी मिलो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालो आई नो यू वेरी बिजी बट प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालो एंड लेट्स जैम टुगेदर आई एम और अगर आपको नॉन का है सपोर्ट यूनिट काउंटडाउन क्योंकि अगर रिकी सिंह ने बजाया 100% गाना Ricky Singh का viral sound down. गाड़ी खारबाय थानायावलाय बबाव थानो इसलाय खाथियाव बाहेरायाव थांदोंमोन गोजानाव थांनो थायो House tayo na isip. Gawin pa namin. Daos tayo. अगर आपको KYC अपडेट करना है नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा कॉल्स फर्जी ईमेल्स लिंक्स और आपसे पिन ओटीपी पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए अधिक जानकारी के लिए 1-5-5-4 पर पोस्ट कर दें RBI द्वारा जनहित में जारी सुपरहिट बॉलीवुड Superhead music Red FM Rocket Computer ko isda.
Apa ni? Darah. Sampai ke sini. Karena ini agak dia wudhu di sini. Saskia. Terima kasih.
गानों में गर्ल का रूठना, नाराज होना, शॉपिंग की कराई, ये सब अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। Dhoni Vanushali and Guru Randhawa ka single, that was Baby Girl on Gana number 9. This is the Mirchi Indie Pop 10, a show जहां हम हफ्ते के टॉप 10 इंडी पॉप गानों का काउंटडाउन करते हैं। We talk about music, नए आर्टिस्ट डिस्कवर करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है @mirchi 2021 के पॉपुलर म्यूजिक से ना मेरी बस एक विश है कि अब हम गानों में फीमेल रिप्रेजेंटेशन को रिस्पॉन्सिबली लेने लग जाए। मतलब मुझे समझ नहीं आता है हमारे गानों में, हमारे पॉप कल्चर में ये इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि लड़की ही है हमेशा जो बहुत डिमांडिंग होती है, नैगिंग होती है, रिलेशनशिप में डिफिकल्ट होती है। सारी फसाद का जड़ लड़की को बना रखा है। लड़की है जो कुछ ना कुछ मांगती रहती है। দাদা এনে গাড়ির পৰা নুনুমব গাড়িৰ পৰা এনে নুনুমব হ'ব দে যোৱা Lisa Mishra, you must follow her. You must follow her music. Women and indie music is the answer to this problem. I will come down but छोटा सा break like Gagar. I will play Lisa Mishra का पहला solo single ever for you. Women is the answer. This is Nahi Shayda by Lisa Mishra only on Mirchi Indie Pop 10. इस बंदी का नाम है कानिका। Son yung mga oras-lo kayo naman na yan. Yung son na lang ko na sa akin. That was नहीं चाहता लीजा मिश्रा का पहला सोलो सिंगल एंड 2021 में हमको नहीं चाहता कि अभी भी ऐसे गाने बने जिसमें लड़कियों को हमेशा फसाद की जड़ दिखाया जाता है, वो कुछ मांग रही हैं, रूठ रही हैं, नाराज हो रही हैं। इट्स हाई टाइम कि हम ये सब बंद कर दें। @mirchi kanika इज मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल। बताओ मुझे इफ यू एग्री विद मी और इवन इफ यू डिसएग्री विद मी। एंड नाउ आई प्ले अगला
Dirgan aja. Boleh. Daun apa daun masar? Daun masar ni aja. Daun lato. No, ni daun dia ni bra. Nanti aku nak ulang sana. Bahar ke tempat daun kasih. Iyo mabaफोर मोनजागोन नामा bra? Iya ya. Jadi betul lah. थांगोन थ'. Gelangan sini. Ma. Mana ya? Roti yang ni. Ubah. Masuk. Gandhaजों समान दं बै फिसा गान्दाया देरफिनबायसो बेयावनो थाबाय थायो खोमा बिसोरो भिडिअ बानायदों भिडिअ बानायनो हाया नोङो बानायनो रोंनायखौ मा खालाम